Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا طلبتي الكرام أعزني الله وإياكم جميعا نلتقي مرة أخرى في درسنا المحادثة، وإن شاء الله لقاؤنا اليوم سنواصل ما قد تعلمنا من الدرس أو من الدرس 40. نعم، تحت العنوان المكتبة. جيد. الحمد لله. أنا أستعين رحمتي على الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan yang mana kita wajib mensyukuri atas nikmat tersebut, ya, karena banyak dari saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan kedua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Naam. Dan tidak lupa pula persiapkan dirinya baik-baik, ya. Persiapkan alat tulisnya, kemudian semangatnya, ya. Dan fokus untuk apa kalian belajar, ya. Fokus mendengarkan dan jangan sambil, ya, jangan belajar sambil bermain lah, ya. Belajar bermain. Fahim tum? Ya abnai. Naam. Qabla nuwasilu dars, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ya, nuraji'u ma darasna في اللقاء الماضي. Ya, طيب, ya. Ustaz sudah jelaskan juga kepada kalian bahwasanya mufradat yang telah kita lalui itu dicatat, ya. Jangan sampai kita lewatkan, kita tidak mencatatnya. طيب. Ma makna maktabah ya ikhwah? Ma makna al-maktabah? Jayyid. Perpustakaan. Naam. Thumma darsu hisab. Apa makna darsu hisab? Darsu hisab. Naam. Jayyid. Thumma ma makna ila liqa? Ila liqa. Naam. Ya. Ila liqa fil istiraha. Naam. Hadha al-hiwar mufradatuha atau mufradatuhu qad bayyana lakum. Sudah Ustaz jelaskan kepada kalian mufradatnya. Uktubuha, ditulis, ya. Wahfazuha, dan dihafal. Naam. Jayyid. Wa liqa'una al-madi, dan pertemuan kita kemarin juga telah membahas ila aina tadhhabu. Ila aina tadhhabu. Maka kita akan jawab adhhabu ila al-maktabati. Naam. Misal, ya. Nafis, ila aina tadhhabu? Adhhabu ila al-masjid. Naam, ya. Pakai ila aina, ya. Ila aina, ke mana? Jaid. Ila aina tadhhabu ya Makarim? Adhhabu ila al-madrasah. Naam, adhhabu ila al-madrasah. Thumma, kemudian, ya, yang telah kita lalui juga adalah dhamir kepemilikan, ya, kata ganti.
Misalnya saya mempunyai pelajaran matematika. Ya, indi darsu hisabin. Naam, indi. Ada 5 dhamir yang kita gunakan ya. Dhamir apa aja? Naam. Huwa, hiya, anta, anti dan ana. Jayyid. Coba jayyid ya. Indahu, indaha, indaka, indaki, indi. Jayyid ya. Ihfadhu hadha. Tolong dihafal. Naam. Indahu, indaha, indaka, indaki, indi. Naam. Jayyid. Hadha liqa'una al-madi. Ini pertemuan kita yang telah lalu. Insyaallah سنواصل إلى تدريبات أو درس 41. نعم في تدريبات. هيا أجب عن الأسئلة الآتية. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini ya. Mari kita jawab. Istami' jayidan ya akhwan. Insyaallah yanfa'ukum hadha أو تنفعكم هذه التدريبات. نعم جيد. إلى أين يذهب صلاح؟ إلى أين يذهب صلاح؟ أي ما الجواب؟ نعم يذهب صلاح إلى المكتبة. نعم كما في الحوار, sebagaimana yang di percakapan. نعم. ماذا يقرأ صلاح في المكتبة؟ يقرأ صلاح في المكتبة القصة. نعم القصة. هل يذهب حسام إلى المكتبة؟ ما pakai hal telah kita lalui ya. Kalau pakai hal jawabannya na'am atau la ya. هل يذهب حسام إلى المكتبة؟ لا. يذهب حسام إلى الفصل. نعم يذهب حسام إلى الفصل. إلى أين يذهب حسام؟ هذا هو السؤال. إلى أين يذهب حسام؟ يذهب حسام إلى الفصل. هل يذهب حسام إلى المكتبة؟ لا. يذهب حسام إلى الفصل. لا بأس. نعم. الخامس هل تذهب اليوم إلى المكتبة؟ هذا السؤال يوجه إليكم ya. Pertanyaan ini kepada kalian semuanya. هل تذهب اليوم إلى المكتبة؟ نعم أذهب اليوم إلى المكتبة. هكذا. إذا كان لا أذهب اليوم إلى السوق. نعم. ماذا تقرأ في المكتبة؟ ماذا تقرأ ماذا تقرأ يا مكارم؟ ماذا تقرأ في المكتبة؟ تقرأ أو أقرأ في المكتبة درس المحادثة. هكذا. نعم أقرأ في المكتبة درس حساب. نعم أو أقرأ في المكتبة القصة. جيد. نعم نعيد مرة أخرى. إلى أين يذهب صلاح؟ يذهب صلاح إلى المكتبة. ماذا يقرأ صلاح في المكتبة؟ يقرأ صلاح في المكتبة القصة. نعم. هل يذهب حسام إلى المكتبة؟ لا. يذهب حسام إلى الفصل. إلى أين يذهب حسام؟ يذهب حسام إلى الفصل. هل تذهب اليوم إلى المكتبة؟ نعم أذهب اليوم إلى المكتبة. ماذا تقرأ في المكتبة؟ أقرأ في المكتبة القصة.
أو درس حساب أو درس المحادثة. نعم جيد. هذه لابد أن تجيبوا بنفسكم. نعم تعود, latihan sendiri ya. Jayid, tafadhal, diulang-ulang hatta tafhamu ma aradahu soal. Naam jayid ya ikhwan. نستمر أو نواصل التدريب الثاني. نعم التدريب الثاني استبدل كما في المثالين. استبدل كما في المثالين. المثال الأول أقرأ الكتاب في الفصل, لأن هنا الفصل. المثال الثاني أقرأ القصة في الفصل. نعم نغير هذه الكلمات. نعم أقرأ القصة في الفصل, القصة هنا. أقرأ الكتاب في الفصل. نعم الآن الفناء. ما معنى الفناء؟ جيد, اكتبوا هذا. Ini kalimat baru sepertinya. نعم الفناء. جيد, اكتب خلاص يا أبنائي. Ditulis ya. Al-fina'u maknaha atau ma'nahu ya teras, bisa kita katakan teras ya. Al-fina' teras. Nah Aqra'u darsa hisabin fil fina'. Hakada ya. Aqra'u darsa hisabin fil fina'. Fahimtum? Naam. Ad-darsa أقرأ الدرس في المسجد. نعم أقرأ الدرس في المسجد. نعم الثالث الحديقة. أقرأ القرآن في الحديقة. نعم أقرأ القرآن في الحديقة. ثم بعده الكتابة. أقرأ الكتاب في الفصل. أقرأ الكتاب في الفصل. المكتبة. أقرأ الكتاب في المكتبة. أنا أقرأ القصة في المكتبة. نعم يا. نعيد مرة أخرى. الفناء أقرأ القصة في الفناء. الدرس أقرأ الدرس في المسجد. الحديقة أقرأ القرآن في الحديقة. الكتابة أقرأ الكتاب في الفصل. المكتبة أقرأ القصة في المكتبة. فهمتم يا أبنائي يا طلبتي الكرام؟ هل تفهمون ما أقول أو هل تفهمون هذا التدريبات أو هذه التدريبات؟ فهمتم؟ نعم هذا سهل جدا إن شاء الله لمن تعلم ولمن جرب. نعم جيد جيد. الآن التدريب الثالث في درس 41. نعم طيب ya. هذه الأعداد. نعم الأعداد. لقد سبقنا telah kita lalui al-adadu ya, jumlah atau angka dari 1 sampai 18 ya. Laqad madat telah kita lalui ya. Al-an 19 20 21. نعم هيا نقرأ معا. أنا أولا أنتم تستمعون وأنا أقرأ. 19 19 20 20 21 21. جيد. هذا 19
هذا 20 وهذا 21. 21 19 20 21. جيد ya. لابد أن تكتبوا هذا ya, واحفظوها. Baik ya, dihafal dan ditulis. Nah ya, jangan sampai lupa. Jayid. Iqra'il a'dad al-atiyah thumma rattibha. Naam. Iqra'il a'dad al-atiyah thumma rattibha. Naqra. Nah. Naqra. 17 19 16 21 20 18. جيد. بعد 16 أين هنا؟ هنا يا. 17 18 19 20 21 ya. جيد ya. لابد أن تحفظوا هذه الأعداد. نعم. لقد وصلنا العدد إلى عدد 21. نعم. وصلنا إلى 21. نعم. لابد أن تفهموا ذلك. طيب الآن التدريب الرابع. اقرأ. نقرأ. هذه كتابة حاء. نعم. حسام حساب حقيبة تفاحة حبل 1 11 صباح. نعم. حسام حساب حقيبة تفاحة حبل 1 11 صباح. طيب. نعم. هذه كتابة حاء، حرف حاء. نعم. هاء المنفردة وحاء متصلة. نعم. Hak yang tersambung dan hak yang terpisah. Baik. Fahimtum? Fahimtum ya abnai? Jayid. Al-an insakh. Ma makna insakh ya ikhwah? Ma makna insakh? Insakh maknaha uktub bi khatin naskhi. Naskhi. Ya, tulislah dengan khat naskhi. Ya, sudah belajar khat ya? Naam. Hablun, kuhalun, kahula, balaha, najaha, najahun, hisabun, syahana, kalihun, sabbahun. Hadhihi kitabatu ha kama qulna lakum. Naam. Kama qulna lakum bi anna hadhihi kitabatu harfi ha. Jayid. Fahimtum? قبل ندخل إلى درس 42 هل هذا التدريبات فهمتم؟ نعم. نعم. لابد أن تفهموا جيدا. نعم. لابد أن تفهموا جيدا. ما في سؤال؟ إذا وجدتم السؤال تفضل بإرسال ذلك السؤال عبر WhatsApp. Naam. Kalau ada yang ingin bertanya, tafadhal, Ustaz akan jawab insyaallah taala di WhatsApp. Naam. Ya, ini angka-angkanya perhatikan ya, dari 1 sampai 21 telah kita lalui. Ya, jangan dilupakan ya. Tolong dihafal-hafal itu angka dari 1 sampai 21. Nah, oke, kita baca sama-sama angkanya ya, dari 1 sampai ke 21. Naam. Wahidun
ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asharatun, ahada ashara, ithna ashara, thalathata ashara, arba'ata ashara, khamsata ashara, sittata ashara, sab'ata ashara, thamaniyata ashara, tis'ata ashara, ishruna, wahid wa ishruna. Jayyid. Wasalna ila wahid wa ishrun. Ya, kita setelah sampai di belajar atau di angka yang ke-21. Naam. Wa hadhihi kitabatuha. Ini tulisannya ya. 19, 20, 21. Naam. Jayyid. Barakallahu fikum. La tansau dzalika. Jangan dilupakan hitungan tersebut ya. Angka tersebut jangan dilupakan dari 1 sampai 21 dan berlanjut sampai 100 lebih insyaallah taala. Jayyid ya. Barakallahu fikum. Naam. Wa hadhihi kitabatu ha, ta'awwadu bi kitabatiha. Ya, sering dilatih latihan untuk memudah antum dalam menulis ya, untuk memudah antum dalam menulis huruf hijaiyah. Naam ya. La tansau dzalika. Barakallahu fikum. Ma fi soal ya ikhwah. Ya. Saya ingatkan kepada kita semua untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Naam ya. Selalu semangat, jangan malas-malas, karena malas itu adalah termasuk dari perbuatan syaitan. Ya, termasuk perbuatan orang-orang munafik. Nah, ya. Kalau semangat kalian, insyaallah taala akan kalian pahami bahasa Arab tersebut ya. Ya Ustaz, ana belum pernah belajar bahasa Arab Ustaz. Ya, memang itulah kita semuanya dari dulu tidak tahu, tidak pernah belajarnya atau belajarnya dari nol ya. Tapi dengan dimotivasi oleh ustaz guru-guru kita, sehingga kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, insyaallah kita bisa memahami bahasa Arab ini dengan baik dan benar. Untuk memahami apa? Untuk memahami Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Betapa banyak Al-Quran, betapa banyak Al-Quran yang belum kita pahami ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita tidak mengetahui maknanya dengan baik dan benar, sehingga untuk memahami Al-Quran itu sangat sulit ya. Karena ada kata-kata yang di dalam Al-Quran tidak bisa diterjemahkan secara harfiah, tidak bisa diterjemahkan secara bahasa ya, perlu penafsiran. Bagaimana kita bisa tahu penafsiran Al-Quran itu dengan bahasa Arab kalau kita tidak bisa bahasa Arab? Seandainya kita bisa bahasa Arab, kita akan mengetahui misalnya apa, misalnya wan najmi idza hawa. Apa maksud dari hawa itu? Kita bisa lihat dari tafsirnya, misalnya tafsir Ibnu Katsir dengan berbahasa Arab, kita baca dengan bahasa Arab sehingga kita paham apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita baca tadi ya. Jadi anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan malas-malas dalam menuntut ilmu bahasa Arab ya. Baik itu ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab ya. Ilmu ini mengantarkan kita untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa memahami
hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalian masih belum mempunyai tanggung jawab yang besar, ya. Masih pikirannya kosong, ya. Kalau kita tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, nanti hal-hal yang tidak bermanfaat masuk ke dalam pikiran kita, sehingga yang bermanfaat seperti hafalan Al-Quran, belajar bahasa Arab maupun belajar yang lainnya itu tidak bisa masuk ke dalam pikiran kita karena sudah menumpuk di dalamnya maksiat. Antum dengarkan lagu-lagu yang membuat antum malas belajar, ya. Jadi saya ingatkan kepada kita semua untuk semangat, ya, semangat dalam menuntut ilmu. Apalagi ilmu yang kita pelajarinya adalah ilmu yang mengantarkan kita memahami kalamullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ya benai, rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan tidak lupa, dan yang paling penting adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhlas kita menuntut ilmu, bukan ingin dipuji, ya, bukan ingin dipuji orang tua, bukan ingin dipuji oleh ustadznya, masya Allah pintar sekali, bukan. Apa niat kita yang pertama dalam diri kita? Apa niatnya? Niat kita adalah mengangkat kebodohan pada diri kita, ya. Apa niat pertama kita dalam menuntut ilmu ini? Mengangkat kebodohan dalam diri kita. Itu kata Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, apa niat kita yang pertama kali dalam menuntut ilmu? Mengangkat kebodohan pada diri kita, kemudian kepada masyarakat sekitar kita, ya. Kita belajar mengangkat kebodohan pada diri kita. Setelah kita paham, baru kita dakwahkan, mengangkat kebodohan pada masyarakat sekitar kita, ya. Karena itu niat yang paling utama pada diri seorang penuntut ilmu, ya, bukan gara-gara ketenaran, ingin ketenaran, ya, dan juga bukan karena ingin mengalahkan si fulan, bukan ingin meninggikan derajat si fulan, bukan. Kita belajar bahasa Arab, belajar ilmu agama untuk persiapan kita, ya, untuk bekal kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya benai, oleh karenanya setiap pagi Ustaz sampaikan kepada kita semuanya untuk selalu memperbarui niat kita, ya. Kenapa? Niat itu selalu berubah-ubah, ya. Awalnya kita niatnya ikhlas karena Allah, tapi di perjalanan, di tengah-tengah pembelajaran, niat itu bisa berubah. Misalkan kita memang ikhlas karena Allah, tapi tatkala kita melihat, belajar, datang orang tua kita, melihat kita semangat kali, terus berubahlah niat kita. Nah, itu namanya manusia. Manusia itu lemah, ya, digoda oleh syaitan. Nah, oleh karenanya apa? Kita selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari godaan-godaan syaitan yang menyesatkan kita, yang menjatuhkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, anak ustaz, itu yang terpenting dalam menuntut ilmu. Semangat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya ikhlas karena Allah tapi tidak semangat, ya percuma saja, ya. Percuma. Enggak akan kita dapat semaksimal mungkin dari ilmu yang telah kita pelajari. Atau kita semangat saja tanpa ikhlas, ini juga sia-sia, ya. Bahkan kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa masuk ke dalam kesyirikan. Kalau kalian melakukan perbuatan riya, maka hal itu dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Thayyib ya benai, mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat memotivasi kita
dalam semangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang pada pelajaran yang ke-42 insyaallah taala باذنillah taala. Jayyid. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya abna'i. insyaallah naltaqi marratan ukhra fi liqa'ina al-qadim يوم السبت باذنillah taala في صحة وجيدة إن شاء الله تعالى. أقول على ما تسمعون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.